So as we are telling that the Cartesian product is basically used to join two relation. दो relation को एक साथ join करने के लिए Cartesian product या ये जो cross symbol है that will be used. For example, the Cartesian product of relations instructor and teaches is written as, suppose there are two tables, one is instructor table and another is teachers table. So this instructor table and teachers table, we can combine these two tables using this cross or using this Cartesian product relation. Sorry, operation. তো এই ইনস্ট্রাক্টর এবং টিচার্স টেবিলকে আমরা কম্বাইন করতে পারি অ্যাজ আ রেজাল্ট what we get, we construct a tuple of result out of each possible pair of tuples, one from the instructor relation and one from the teachers relation. That means each combination, each possible combination will be constructed. क्या होगा, एक इंस्ट्रक्टर टेबल का एक रो के साथ all the rows of teachers table will be combined. Then we will go to the second row of the instructor relation. Again, all the rows of teachers will be combined. In this way, all possible pairs can be generated. Okay, ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, না বোঝা যাওয়ার কথা। Okay, let us go to the example. It will clear your view. Now, if you minutely see the example at the top, we are having the instructor table or instructor relation. এই একদম উপরে যেটা আমরা দেখছি, যেখানে আমার কার্সারটা মুভ করছে, এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর টেবিল বা ইনস্ট্রাক্টর রিলেশন, and at the bottom of that we are getting the teachers relation. ঠিক আছে, প্রথমটা হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর রিলেশন, রাইট সাইড টপে, রাইট সাইডে ডাউনওয়ার্ডস যেটা আছে সেটা হচ্ছে টিচার্স রিলেশন. Now we are trying to make the cross product between this instructor relation and teachers relation. এই দুটো রিলেশনের ক্রস প্রোডাক্টটাকে আমরা বার করতে চাইছি বা কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টটাকে আমরা বার করতে চাইছি. Now see the result. This is the instructor cross teachers operation, মানে result of this. কি পাচ্ছি দেখো, খুব ভালো করে দেখো. If we take the first row of the instructor relation, it is giving 10, 10, 1, then Srinivasan, then computer science, and after that salary 65,000. So first this four thing has been written there. Now we are moving to the teachers relation. এবার আমরা teachers relation এ চলে আসছি. We are getting the same instructor ID. This time it is called teachers ID. So we are getting the same ID, and after that CS101, then section ID 1, fall, semester fall, and year 2007. So everything is written over there. Now again we are fixing the first row from the instructor table. দেখো instructor table এর first row টাকে আমরা same ই রেখেছি. Now we are coming to the second row from our teachers table. আমরা second row তে চলে এসেছি, where CS315 is written as course ID. So we are getting CS315. Now again we are fixing the first row
inside the teachers table, sorry, instructor table. Instructor table এর first row টা এখনো আমাদের সেমই আছে. Now we are coming to the third row in the teachers table. In this way, fixing the first row from the instructor table, এই instructor table এর first row টাকে আমরা fixed করে, we are making the combination with each row in this teachers table. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर टेबल का फर्स्ट रो को फिक्स्ड करके पहले टीचर्स टेबल में जितने सारे टपल्स है या रोज है सबको कंबाइन कर रहे हैं. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड रो इनसाइड द इंस्ट्रक्टर टेबल. अभी हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर टेबल का सेकेंड रो को लेंगे, लाइक फ्रॉम देयर 1 1 1 2 1. Now we are taking the second row inside the instructor table, and again we will start from the first row in the teachers table. আবার teachers table এর first row থেকে আমরা start করব fixed করে instructor table এর second row টাকে. After completing that, we will move to the third row, which is 1 5 1 5 1. This is the third row in instructor table. Again, with this particular row, we will combine all the rows inside teachers table. In this way, whenever we will complete all the rows in instructor table, we will complete the combination of all the rows in instructor table with all the rows in teachers table. Then the entire result will be completed. দেখো বোঝা গেল? কারো ডাউট থাকলে বলো. আর একবার বলে দিন স্যার, আর একবার. ইনস্ট্রাক্টর টেবিলের ফার্স্ট রোটাকে নেওয়া হলো, কারণ ফার্স্টে আমার কি আছে, ইনস্ট্রাক্টর. এই যে আমরা এখানে এক্সপ্রেশনটা লিখেছি ইনস্ট্রাক্টর ক্রস টিচার্স, তো ফার্স্টে আমার কি আছে, ইনস্ট্রাক্টর আছে. তো আমাকে ফার্স্টে ইনস্ট্রাক্টরটাকে নিতে হবে. ইনস্ট্রাক্টর টেবিলের ফার্স্ট রোটাকে আমি ফার্স্টে ফিক্সড করলাম, ঠিক আছে. ইনস্ট্রাক্টর টেবিলের ফার্স্ট রোকে ফিক্সড করে আমি এবার এর সঙ্গে কম্বিনেশন বানাচ্ছি টিচার্স টেবিলের সবকটা রোকে. দেখো এখানে যদি রেজাল্টটা দেখো, the first row of the instructor table, এই যে পোর্শনটা 10101 starting from this to salary 65,000, this is the first row of instructor table. এটাকে ফিক্সড করা আছে. এবার আমরা 1 by 1 row from teachers table আমরা কম্বাইন করছি এর সঙ্গে. ফার্স্ট রোটা ফার্স্টে এখানে এলো, দেন ইনস্ট্রাক্টর টেবিলের ফার্স্ট রোটাকে ফিক্সড করাই আছে. এবার আমরা এর সেকেন্ড রোটাতে আসছি যেখানে CS 315 লেখা আছে. এগেইন ইনস্ট্রাক্টর টেবিলের ফার্স্ট রোটাকে ফিক্সড করে আমরা এর থার্ড রোটে আসছি যেখানে CS 347 লেখা আছে. আবার ইনস্ট্রাক্টর টেবিলের ফার্স্ট রোটাকে ফিক্সড করে এর ফোর্থ রোতে আসছি যেখানে FIN 201 লেখা আছে. इन दिस वे इंस्ट्रक्टर टेबल का फर्स्ट रो को फिक्स्ड करके जब हम लोग पूरा कॉम्बिनेशन बना लेंगे, we will cover each and every row from this teachers table, then we will move to the second row of instructor table. পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমরা এবার সেকেন্ড রোটাকে ফিক্সড করব. এখান থেকে সেকেন্ড রোটা ফিক্সড করা হয়েছে from instructor table. আবার আমরা from the first row of teachers table we will make the combination. ঠিক আছে? In this way, basically, whenever the result will be completed, we will get the combinations, each possible combinations between the row of instructor table and row of teachers table. ঠিক আছে? এর সবকটা রো এর সঙ্গে এর সবকটা রো এর কম্বিনেশন কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে. আর কারো ডাউট থাকলে বলো. না স্যার.
সবার কাছে ক্লিয়ার तो তো? कॉम्बिनेशन बनाकर क्या होगा सर? আচ্ছা, very good question. What is the purpose of doing this thing? We'll come to that. Since the instructor ID appears in both relation, we distinguish between these attributes by attaching to the attribute the name of the relation from which attribute originally came. That means যদি আমি আরেকবার রেজাল্টটাতে যাই, you can see in the instructor table we are having an attribute ID. In the teachers table again we are having the same attribute, same মানে এই অ্যাট্রিবিউটটার নামটাও সেম। এখানেও একটা আইডি অ্যাট্রিবিউট আছে, এখানেও একটা আইডি অ্যাট্রিবিউট আছে। সো যখন আমরা কম্বাইন করছি, when we are combining this table, দুটো জায়গায় যদি আমি আইডি রেখে দিই, then there will be a confusion when we are combining. যদি আমি এখানেও আইডি রেখে দিই, so it may be a confusing thing যে কোন আইডিটা আমরা মিন করতে চাইছি। সো মানে ফার্স্টে যেহেতু আমি ইনস্ট্রাক্টর রেখেছি, so basically this is instructor.id. In this way we are specifying that this id is basically from this table. আর এই যে পরে যে আইডিটা এসছে, এই পরের আইডিটা হচ্ছে কোর্স টিচার্স টেবিলের আইডি। সো ইট মাস্ট বি specified as teachers.id. Because the names are same, if we just continue with the same name, মানে শুধুই যদি আমি এখানেও আইডি আর এখানেও আইডি রেখে দিতাম, then it will be a confusing factor যে কোন আইডিটা আমরা মিন করতে চাইছি, কোন টেবিলের কোন আইডিটা মিন করতে চাইছি। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এখানে স্পেসিফাই করে দিচ্ছি ফার্স্ট যে আইডিটা আছে দ্যাট ইজ instructor.id, এই আইডিটা, এন্ড সেকেন্ড এই যে আইডিটা আছে দ্যাট ইজ teachers.id, দ্যাট মিন্স দিস আইডি। ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? यस सर। Okay. Now coming to the question, যেটা মনীশ যে কোশ্চেনটা করছিল সেই কোশ্চেনটাতে আসছি। The Cartesian product instructor cross teaches associates every tuple of instructor with every tuple of teaches, most of the resulting rows having information about the instructors who did not teach a particular course. That means কি পরের পয়েন্টটা আরো ক্লিয়ার হবে, to get only those tuples of instructor cross teaches that pertain to instructor and the courses that they taught, we write instructor id equals to teachers id. এইভাবে যদি আমি একটা selection করি, if we do the selection operation with instructor id equals to teachers id, then what actually we'll get, again let us go back to the result. If we go back to the result, you can see now we are having the idea. Suppose we want to know that this person, this instructor Srinivasan
teaches which courses, which courses. ঠিক আছে, this person Srinivasan, এই শ্রীনিবাসন লোকটা কোন কোন কোর্স পড়ায় এটা আমরা কি করে বার করতে পারবো? See, the instructor ID of Srinivasan is 10101 and the teachers.id is 10101 here. So this instructor ID and this teacher's ID matches over there in the first row. That means we know that Srinivasan teaches this particular course, CS 101. Next, again, this instructor ID and this teacher's ID is matching. That means Srinivasan teaches CS 30315. In the third row of this result, the instructor ID 10101 and teacher's ID 10101 is matching, so we can know Srinivasan also teaches CS 347. But if we consider the fourth row, instructor ID 10101 and teacher's ID is 12121. That means instructor ID is not matching with teacher's ID. That means Srinivasan does not teach this particular course. Okay. Again, if we come to the further results, you can see here in this row 12121 WU is matching with this 12121. That means this WU will be teaching this particular course, FIN 201. Okay, so this is the purpose. I think Manish now will get your answer. तो मतलब कॉम्बिनेशन जब कर रहे हैं तो क्लियर नहीं हुआ ये वाला जो बोल रहा हूँ। देखो, अगर हम लोगों को ये जानना है कि ये जो आदमी है श्रीनिवासन कौन कौन सा कोर्सेस पढ़ाते, what are the courses that Srinivasan is actually the teacher of that course? That is our query. Okay, now if I expand this, if we go to the instructor table, you will see the details of Srinivasan. If we go to the teachers table, you can see that this course ID CS101 is taught by 101, teacher ID 10101. All these three courses is taught by 10101, who is having this instructor ID 10101. But can we get the name of that person who is 10101? यहाँ पे 10101 कौन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? We cannot get this idea from this teachers table. And if we go to the instructor table, we don't have the idea कि ये जो आदमी है श्रीनिवासन, या जो भी यहाँ पे जिन लोगों का भी नाम लिखा है, whatever the instructor present here, which courses actually they taught. ये लोग कौन सा कोर्स पढ़ाते, इसका कोई आइडिया इस टेबल से नहीं आ रहा है. यहाँ पे जो आ रहा है टीचर्स टेबल, यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स, कौन कौन सा टीचर का आईडी से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्टर आईडी है, ये इंस्ट्रक्टर बाय आईडी we can see that this particular person who is having this particular ID actually takes the classes of these three courses. But who is that person? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो इस टेबल में नहीं है. ठीक है, तो एक्चुअली जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, then only we can get the idea that that particular person is Srinivasan
and he teaches all these 3 courses. Okay. ओके सर। तो एक और क्वेश्चन Any है, other doubt? हाँ, तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो कार्टेशियन का जो मैंने टेबल बनाया है, मतलब ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा या मतलब बनाना पड़ता है ये? इसके लिए जो एसक्यूएल क्वेरी है वो हम लोग लैब में करेंगे, लेकिन ये तो हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, जो एसक्यूएल क्वेरी है उसके अगेंस्ट में हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। वो एक्सप्रेशन है इंस्ट्रक्टर क्रॉस टीचर्स। इसके लिए क्वेरी रन कराना पड़ेगा जिससे कि ये ज्वाइन हो सके। इट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग ऑपरेशन। इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल इट इज नोन एज ज्वाइनिंग ऑपरेशन। यहाँ पे जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, एसक्यूएल के लैंग्वेज में उसको कहा जाता है ज्वाइन ऑपरेशन, नॉट ज्वाइनिंग, ज्वाइन ऑपरेशन। And there are various types of joins. There are inner joins, there are outer joins, there are complete joins. Okay, so there are various types of joins. But if we just consider only join operation, it is actually the result of this Cartesian product. ठीक है? यस सर। तो अगर दोनों रिलेशन में अगर सेम एट्रीब्यूट हुआ तो मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ये कर लेगा क्या, मतलब उसका नाम ऐड कर देगा क्या? That is very important. जैसे We will join only when we are having at least one common attribute. Otherwise, there is nothing fruitful to join any two relations. अगर दोनों रिलेशन में कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट है तभी हम लोग ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाएंगे अगर सेम एट्रीब्यूट नहीं मिला तो। एटलीस्ट वी हैव टू हैव वन एट्रीब्यूट कॉमन। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ इंस्ट्रक्टर आईडी और टीचर आईडी, ये मतलब वो खुद से बनाया या हम लोग ने उसमें दिया है ये? ये डेटा तो फर्स्ट एंट्री करना ही पड़ेगा। टेबल का जो डेटा है नहीं इसको वो तो भरना ही पड़ेगा। नहीं वो एट्रीब्यूट का नाम जो, हाँ, एट्रीब्यूट का नाम जब हम लोग टेबल बनाते हैं वैसे ही हम लोग उस टाइम सेट करते, क्रिएट टेबल जब करते। ओके सर। ठीक है? क्रिएट टेबल करके हम लोग पहले टेबल स्ट्रक्चर बनाते और उसके बाद जब इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, देन वैल्यूज करके हम लोग डेटा भरते। तो इस तरीके से हम लोग पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाते यूजिंग क्रिएट टेबल एंड देन यूजिंग इंसर्ट इनटू टेबल नेम हम लोग डेटा भरते। आफ्टर डूइंग दैट we have prepared our instructor table and we have prepared our teachers table. ये सब करने के बाद ये दोनों टेबल प्रिपेयर हो गया है। अब दोनों टेबल प्रिपेयर होने के बाद ही हम लोग जॉइन ऑपरेशन कर सकते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हम लोग थियोरेटिकली बोले तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एटलीस्ट वी मस्ट हैव one row in common, sorry, one column in one attribute in common. Otherwise, there is no point combining two relations. ठीक है? Any other doubt? तो जॉइन ऑपरेशन जब कर रहे हैं तो टेबल बनाना पड़ता है क्या? कौन सा टेबल? पहले ये दोनों तो ये जो टेबल ये दोनों टेबल तो हमको चाहिए, अदरवाइज हाउ विल कंबाइन दिस? फिर ये दोनों टेबल है, उसके बाद जॉइन ऑपरेशन किया। हाँ, तो फिर क्या टेबल बनाना पड़ेगा क्या जॉइन ऑपरेशन के लिए? नहीं, जॉइन ऑपरेशन का ये तो रिजल्ट है। ये टेबल हमने बनाया, पहले ये टेबल हमने बनाया, उसके बाद ये टेबल हम लोगों ने बनाया। इसके बाद जॉइन ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने बस एक कमांड रन किया है। वो कमांड रन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज दिस, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी। जॉइन के लिए जो क्वेरी है उसको जब हम लोग रन करेंगे तो ऐसा एक
प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। सर यहाँ गिवन पे से जैसे दोनों रिलेशन में जो आईडी है वो सेम है, आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, एट्रीब्यूट पे। और जब जॉइन ऑपरेशन हो जाता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी और टीचर आईडी हुआ है, ये मतलब ऑटो होता है या खुद मतलब खुद से हो जाता है या कुछ करना पड़ता है इसके लिए? नहीं, it will be created automatically using the table name. ओके सर। Okay, anything else? नो सर। বাকি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? কারো কোনো ডাউট আছে? না স্যার। ওকে, next is intersection। আগে এলো কেন? এর আগে তো ইউনিয়ন আসবে। না না, এক মিনিট। Okay, next operation is union operation. Now what is union operation? যারা ইউনিয়ন অপারেশন বোধহয় আমরা সবাই জানি, তাই তো? যারা সেট করেছি সবাই বোধহয় জানি। বেসিক্যালি ইউনিয়ন অপারেশন কম্বাইন্স এভরিথিং। এই ইউনিয়ন অপারেশনটা একটা অপারেটরের মধ্যে ইউজ হয় লাইক দিস, and the union operation allows us to combine two relations. Basically it join বলবো না, it combines two relation। দুটো রিলেশনকে কম্বাইন করে, where R is a relation, S is another relation, মানে R একটা টেবিল, S আর একটা টেবিল, and this is the notation R union S. Now for R union S to be valid, there are some conditions. কিছু কন্ডিশন থাকলে তবেই আমরা, কিছু কন্ডিশন ম্যাচ করলে, ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করলে, then only we can do the union operation. इसमें कुछ क्राइटेरियाज है जिसको फुलफिल करना चाहिए, then only हम लोग यूनियन कर पाएंगे। R and S, because we are doing the union operation between R and S relations, there are two relations R and S, so R and S must have same arity. Now what is same arity? Same number of attributes. Same arity means same number of attributes. The attribute domains must be compatible. That means the second column of R deals with the same type of values as does in the second column of S. That is why in our example, हम लोग जब एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें देखो सेम रिलेशन लिया गया है। The first relation is section and second relation is also section. Now what we are doing a projection operation on course ID. That means ये section जो है, section relation से सिर्फ course ID शो होगा, सिर्फ course ID शो होगा। So projection operation is been done only in course ID, and within this basically we are doing a selection operation. So first part of the query তে কি দেওয়া আছে, we will show those course ID which is having semester equals to fall and year equals to 2017 from section relation.
सेक्शन रिलेशन से जहाँ पे सेमिस्टर एट्रीब्यूट का वैल्यू फॉल है और ईयर एट्रीब्यूट का वैल्यू 2017 है, ये एंड ऑपरेशन है, दोनों ही जब सेटिस्फाई कर रहा है, सेमिस्टर इक्वल्स टू फॉल एंड ईयर इक्वल्स टू 2007, ये जो रिजल्ट है उसमें से सिर्फ कोर्स आईडी को हम लोग शो करेंगे। इसके साथ हम लोग यूनियन कर रहे हैं, सेमिस्टर इक्वल्स टू स्प्रिंग, सेमिस्टर का वैल्यू स्प्रिंग है, सेमिस्टर एट्रीब्यूट का वैल्यू स्प्रिंग है और ईयर का वैल्यू 2018 है। अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम द सेक्शन रिलेशन। नाउ वी आर मेकिंग द यूनियन। Okay, so our target is to find out all courses taught in the fall 2017 semester or in the spring 2018 semester or in both. So this is the purpose of union. Union जब हम लोग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है वो भी शो होता है, राइट हैंड साइड में जो रहता है वो भी शो होता है, और जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में ही रहता है वो भी शो होता है। सो यूनियन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। नाउ लेट अस मूव टू द एग्जांपल যেটা তোমাদের ক্লিয়ার করবে ব্যাপারটা। See, this is our section relation. এটাকে আমি আর একটু বড় করে দিচ্ছি। Now you can see our query was to find out all the courses taught in fall 2017। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস এখানে করি, this was our query. Semester equals to fall, semester equals to fall and year 2017. This is our section table বা section relation, যেখানে semester fall and year 2017. So in this row we are getting this value, semester equals to fall and year equals to 2017. So it is matching our first criteria. এই যে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াটা দেওয়া আছে সেমিস্টার ফল এন্ড ইয়ার 2017, semester fall year 2017, we are getting this value in the third row. Now we are doing the projection on course ID. That means এই ক্রাইটেরিয়াটা থার্ড রোতে ম্যাচ করেছে, কিন্তু আমি এই থার্ড রো we cannot take all the columns from the third row. Which column we have to take? We have to take only course ID. That means this particular column, the first column. So third row is মানে থার্ড রোতে এই ম্যাচিংটা হয়েছে, সেখান থেকে আমি এইটা নেব course ID. That means CS101. Now see the result at the, এখানে আমার মাউসটা যেখানে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমাদের পিপিটিতে রেজাল্টটা দেখো, কোর্স আইডি বলে একটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে, যেখানে ফার্স্ট এন্ট্রিটা হচ্ছে CS101। ঠিক আছে, ফলো দ্য মাউস কার্সার মুভমেন্ট। নেক্সট, তো আমরা দুটো ক্রাইটেরিয়া যে কোনো একটা ম্যাচ করলেই নেব। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া কি? semester fall year 2017. Second criteria is spring, semester spring year 2018. So in the fourth row we are getting semester spring
year 2018, right? Semester spring year 2018. So it is matching basically the second criteria. And what is the course ID? Course ID is the same, CS101. So already we have written CS101 for the third row. So because we are making the union, আমরা এটা second time আর লিখবো না, will not write it for the second time, will not repeat it. Already CS101 is there. Okay. Next, in the next row we are getting spring 2017, but we need spring 2018. Spring টা কিন্তু 2018 চাই, 18 চাই, fall টা 2017 চাই. So it is not matching. Spring 2017 is not matching. Again we are getting spring 2018 over there. এখানে আমরা spring 2018 পাচ্ছি. Now what is the course ID? CS315. So here we are getting our second row. In the result we are getting our second row, CS315. Let us move further. Spring 2018 for CS319. So our third row is CS319. After that, spring 2018 CS319 repeating. তাহলে আমরা ভ্যালুটা লিখছি না. After that we are getting fall 2017. It is matching our first criteria. First criteria ছিল fall at 2017. So we are taking the course ID CS347. CS347 has been taken. After that, spring 2017, it is not matching. Again we are getting spring 2018. Here the second criteria is matching. Second criteria টা match করছে. আমরা চলে যাব course ID তে. Course ID is fin 201. So we are taking this value, fin 201. After that, spring 2018, again it is matching the second criteria. চলে যাচ্ছি আমরা course ID তে. His 351. Is 351. Okay. Next, again spring 2018, MU199 নিয়ে নিলাম. And finally fall 2017. Fall 2017 is matching with the first criteria. So we are taking the course ID, that is physics 101. If PHY 101, PHY 101. So this way we are making our union, and this is the result of this union operation. এবার বলো কারো কোনো ডাউট থাকলে about union. ইউনিয়নটা সবার ক্লিয়ার হয়েছে? तो दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो मतलब मैच हो जाएगा ना? कोई भी एक, एटलीस्ट कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से मैच हो जाएगा. हो सकता है दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है, वो भी सेटिस्फाइड है, या तो कोई भी एक क्राइटेरिया जब मैच हो रहा है हम उसको लेंगे. ओके सर. एनी अदर डाउट? সবার ক্লিয়ার হলে বলো, তাহলে আমি নেক্সটটা যাব. আদারওয়াইজ কারো ডাউট থাকলে আমি আরেকবার বলবো. কারো डाउट नहीं तो ये सब प्रैक्टिकल में होगा? देखो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा थ्योरी हो रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल हो जाए. देखो इसका पहले जो वीक था उसमें हम लोगों ने उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, और लैब में भी हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स एग्जीक्यूट किया था. दो एक कॉन्स्टेंट अभी भी बाकी है, वो खत्म करके फिर हम लोग इसमें आएंगे. ये सारा ऑपरेशन जो है इसमें आएंगे.
ठीक है? ओके सर। ওকে, এনি ডাউট? আর কারোর কোনো ডাউট আছে? চলো নেক্সটটাতে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ ইন্টারসেকশন। Now intersection is just the opposite of union. Intersection এ কি হয়? If both the criteria is matching, then we will take that particular row. Okay, so let us move to the intersection portion. Now again, it allows us to find the tuples that are in both the input relations. So wherever both the criteria are matching, only those tuples will be taken. এই জায়গাটা সেম, দুটো ভ্যালিডিটি যেটা ছিল সেটা এখানেও সেম আছে। Now this is the notation. We all know this is the notation for intersection. Now directly we are going to the example. Now you can see semester equals to fall and year 2017. Intersection semester equals to spring and year 2018. Semester fall year 2017. Semester fall year 2017. Semester fall এখানে আছে, year 2017 আছে for CS 101. So it is matching the first criteria. Again, if we go to the next row, spring 2018. So it is matching for spring 2018 for CS 101. So CS 101, if we consider this course ID CS 101, it is matching with our first criteria, that is semester fall and year 2017, and also it is matching with our second criteria, semester spring and year 2018. Now if you search the entire table further, हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ मैच हो रहा है, ऐसा और कोई कोर्स आईडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल fall 2017, if we find fall 2017, we'll get fall 2017 for CS 347, but CS 347 is not present anywhere for spring 2018. ये CS 347 फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उसके साथ मैच हो रहा है उसका, लेकिन ये CS 347 ये सेकेंड क्राइटेरिया के साथ कहीं पे मैच नहीं हो रहा है। Very similarly, we are getting another fall 2017 for PHY 101.
but PHY 101 is not present for the second criteria. जो second criteria था हम लोगों का spring 2018, this PHY 101 is not appearing for this particular relation, माने condition. ठीक है? So we are getting only one course ID which are satisfying both these conditions. So result of this intersection operation is this. Because we have already done a projection, course ID सिर्फ हम लोग शो करना चाहते हैं, तो कोर्स आईडी में CS101 सिर्फ यही शो होगा. Okay, any doubt about this intersection operation? सर अगर प्रोजेक्शन में बिल्डिंग करे तो प्रोजेक्शन में बिल्डिंग एट्रीब्यूट को लेकर करे तो बिल्डिंग, हाँ, तो कोर्स आईडी Yes, के sir. साथ बिल्डिंग भी शो होगा. दैट मीन्स द रिजल्ट विल बी CS101 and this building Packard. तो यहाँ पे दो और एक एट्रीब्यूट आएगा बिल्डिंग और उसके नीचे लिखा होगा पैकर्ड. तो अगर सिर्फ बिल्डिंग ले तो हाँ, अगर ओनली बिल्डिंग लेकर करे तो सिर्फ बिल्डिंग को लेके करते, यस सर. तो बिल्डिंग के नीचे पैकर्ड लिख के आएगा, कोर्स आईडी शो नहीं होगा. सर तब तो मैच करना चाहिए ना यहाँ पे. मैचिंग तो ये दोनों क्राइटेरिया से हो रहा है ना. सेमिस्टर इक्वल्स टू फॉल ईयर 2017, सेमिस्टर इक्वल्स टू स्प्रिंग ईयर 2018. ये दोनों क्राइटेरिया जहां पे सेटिस्फाई हो रहा है उसका बिल्डिंग एट्रीब्यूट तुम शो करना चाहते हो. टारगेट क्या है? यस सर. तो बिल्डिंग को शो करने के लिए. हाँ, तो कोर्स आईडी की जगह बिल्डिंग शो होगा. तो तब तो रिजल्ट भी चेंज होगा ना. क्या कह रहे हो? तो जो रिजल्ट आया है यहाँ पर वो तो चेंज हो जाएगा. रिजल्ट चेंज हो जाएगा. देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्शन में कोर्स आईडी लिखा है, इसलिए कोर्स आईडी के अंदर जो वैल्यू है वो आ रहा है. अगर तुम कोर्स आईडी के जगह बिल्डिंग लिखोगे तो बिल्डिंग के अंडर जो वैल्यू है दैट मींस पैकर्ड वो आएगा. इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट होगा इंस्टेड ऑफ कोर्स आईडी वी विल गेट बिल्डिंग, इंस्टेड ऑफ कोर्स आईडी वी विल गेट बिल्डिंग, and instead of CS101 we will get the value Packard. Okay. ओके सर. Anything else? तो खबर वाटसन clear भी तो है? आना चाहिए. क्या आना चाहिए? वाटसन क्यों? क्राइटेरिया तो तुम्हारा यही दोनों में मैच हो रहा है, यही दोनों रो में मैच हो रहा है. शो करा रहे हो तुम कोर्स आईडी के जगह बिल्डिंग, लेकिन क्राइटेरिया तुम्हारा क्या है? क्राइटेरिया तो तुमने बदला नहीं है. क्राइटेरिया तुम्हारा सेमिस्टर इक्वल्स टू फॉल्स एंड ईयर 2017, जहां पे सेमिस्टर फॉल और ईयर 2017 है और स्प्रिंग और ईयर 2018 है. इन दोनों में ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है फॉर बिल्डिंग पैकर्ड. अच्छा, तुम कह रहे हो और भी यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है ऐसा करके. यस सर. सेमिस्टर स्प्रिंग
Semester spring year 2018 So last semester. tuple or eighth tuple, eighth number one. ये वाला, this one and this one, Watson. Yes, Watson is also matching. Okay, so we'll get two rows under building, right? Under building, we will get two rows. One is for Packard and another is for Watson. ठीक है? Okay, sir. Anything else? সবার ক্লিয়ার হয়েছে তো? सर टेलर भी आ रहा है, टेलर। टेलर स्प्रिंग फॉल, हाँ राइट, स्प्रिंग 2018 আর fall 2017, yes, টেলর আসছে। So anyway, you have got the point, তাই না? কি হচ্ছে সেটা বুঝতে পেরে গেছো। Very good. Let us move to the next one. That is the set difference operation. Now, what is set intersection operation? Set intersection তো হয়ে গেল, তারপরে set difference ছিল, হ্যাঁ, set difference operation. Now, this is the set difference operation. In this case, we want to find all courses taught in fall 2017 semester, but not in the spring 2018 semester. So we want to find out the courses which is taught in fall 2017, जो fall 2017 में पढ़ाया जाता है, लेकिन spring 2018 में नहीं पढ़ाया जाता है। So first we have to find out the courses which is being taught in fall 2017. This is fall 2017. This is the first course, CS 101, but it is also taught in spring 2018. So we cannot take CS 101. দেখো জিনিসটা বুঝতে পারছো? CS 101 fall 2017 এ পড়ানো হয়, কিন্তু এটা স্প্রিং 2018 এও পড়ানো হয়। আমরা চাইছি এমন কোর্স যেটা ফল 2017 এ পড়ানো হয় কিন্তু স্প্রিং 2018 এ পড়ানো হয় না। So CS 101 cannot be taken. Let us move to the next course which comes under fall, which is matching with fall 2017. So CS 347 matching with fall 2017, but CS 247 is not been teach in anywhere else. So we can take CS 347. 347 টা fall 2017 এই পড়ানো হয়, আর কোথাও পড়ানোই হয় না। Next, we are coming to the last row. Again, we are getting a course, PHY 101, which is being taught only in fall 2017, but nowhere else. এটাও শুধুমাত্র fall 2017 এ পড়ানো হয়, আর কোথাও পড়ানো হয় না। So we can take this. Only this course, CS 101, this is not matching the criteria.
It is been taught in fall 2007 and also it is taught at spring 2018. So it is not matching the criteria. So is it clear? Set difference operation. Yes, sir. প্রথমটা থেকে সেকেন্ডটা ডিফারেন্স করা হচ্ছে, ঠিক যেভাবে আমরা সাবট্রাকশন করি, it is getting the same type of result. কারো ডাউট থাকলে বলো। এনি ডাউট? কারো কোথাও ডাউট থাকলে বলতে পারো। বিভু সব ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। সবকটা অপারেশন ক্লিয়ার তো একদম? হ্যাঁ স্যার। জয়দীপ? জয়দীপ? सर सर হ্যাঁ বলো। तो यहाँ पे जैसे माइनस लगाया हुआ है, मतलब डिफरेंस करने के लिए, अगर उसके जगह हम लोग एंड ऑपरेशन लगा देते हैं तो काम होगा क्या? एंड ऑपरेशन স্যার and না না, ইউনিয়ন and তো অনেক ইউনিয়নের মতো হয়ে যেত। and operation. Actually, already we are combining two queries, two independent queries. जहाँ पे एक and operation लगा हुआ है, semester equals to fall and year 2017. तो उसके बाद तुम्हें और भी and को extend करना होगा, तो ब्रैकेट में है ना? लेकर Semester equals to fall and year 2017 and semester spring and year 2018. एंड ऑपरेशन लगाने से तो नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, इफ ऑल द क्राइटेरिया आर ट्रू, सॉरी, ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, then that result will be shown. So if you performing the AND operation with all these four, স্যার হবে না then স্যার, 17 18 একসঙ্গে কি করে হবে? हाँ, एंड ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, सेमिस्टर जहां पे फॉल हो रहा है और जहां पे सेमिस्टर स्प्रिंग हो रहा है वही आएगा, जहां पे ईयर 2017 भी है और ईयर 2018 भी है। ठीक है, ये सारा जहां पे ट्रू हो रहा है वहीं पे आएगा एंड ऑपरेशन में। ठीक है, तो PH 101 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्राइटेरिया मीट करेगा, सेकंड क्राइटेरिया तो मीट नहीं करेगा, उसके लिए फॉल्स हो जाएगा, है ना? यस सर, मनीष क्लियर? यस सर। आ करो डाउट। ঋতব্রত কোনো ডাউট আছে? ঋতব্রত, রোহিত? ইয়েস স্যার মানে কি? ডাউট আছে না নেই? বললাম কোনো ডাউট আছে, বললো ইয়েস স্যার। বুঝতে পারলাম না ঋতব্রত কি বললে, ডাউট আছে না নেই? সায়ন, শাহিদ, সৌমাল্য? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি।
শুভদীপ, सर क्लियर सर। ঠিক আছে তো? ওকে, চলো তাহলে আজকে এই অবধি রাখবো। অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। ঋতব্রত আছে, সৌমাল্য আছে, সুদীপ্ত আছে, হ্যাঁ সুদীপ্ত আছে, শুভদীপ, আছে সায়ন তো আছে দেখলাম, জয়দীপ, অজিত আছে, অজিত, अजीत को एक बार नहीं देखा सर, तो था। नहीं अपन सर नहीं आगे ছিল नहीं জানি। अजीत तो एक बार ज्वाइन हुआ था। রাজস্বী কোথায় গেল? রাজস্বীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? तो आज एब्सेंट है सर। हाँ, तो इसका इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का कुछ काम चल रहा है। अच्छा। रोहित, मनीष, सर वो एग्जांपल में जाइए ना सर। ওকে, ঠিক আছে তাহলে আজকে স্টপ করছি।